kencing lagi guys, mau nyobain malam mancingnya. Wah, kelihatan.
kena mata na, aduh, masocak na, ada. Aduh, guys. Makan nih Pak, lauknya.
Alhamdulillah. Aduh. Newel kieu. Cek hasil akhir guys. Servis spot apa tuh? Spot cangkring apa spot apa tahu. Tuh, servis. Inilah di bedul teuing. Lumayan di bedul teuing. Ayo. Nah, jajalon 3 guys. Lawak 1. Oke guys. Servis, spot servis. Dermaga servis nyebrang. Pulang, capek mancing dari kemarin Pargasnya makan ojos nah guys lumayan lah di bedul tadi